ए झीटा उआसी ए प्रेमर उआसी बल आपण मानकर गांधारी मात्र 13टा स्वामी की खाइला 13 स्वामी मोला बोल धइला धृतराष्ट्र किसी हेलानी कहीं हेलानी ना धृतराष्ट्र हूँ ब्रह्म राक्षस तेणु ब्रह्म राक्षस पाखे उआसी रहिला बोली पिला स्वामी स्त्री बंचिले वंश बुड़ीगला पिला किंतु कहीं रहिलेनी बंचिले कौरव माने ताले तू तो उआसी बाहाले सी तो मरिव तथापि मन मानी जिमु तो बाहन कहला टिके पचारू से कौ जगह पुओ से केमितिया टोकाटा ता घरटा कोठी टिके बुझिलु कहला सखिलो थरे तांकु सखिलो थरे तांकु तांकु पचारी बुझ केउ देशे घर किनाब तांकर अटंती की केउ राजकुमार सखिलो थरे राजा झील कौच सखी मानवनी ख्याल पूजा अच्छा गला नाई जानी मुझेतु गायक ये हूँ मोर अधस्तन कर्मचारी मो पालिया मु जहा कहि से करबोनी ये कहि जहा टिके पचारे आंको घरटा कोठे सखी जाई पचारला कहला बाबू ना तम ना कौन ना मो ना जिमु तो बाहन तम घर कौटे कहला कांचन कटक जिमु तो केतुंक अटे मु एक सुपुत्र पिता मातांकर सेवा करने को आसी अच्छी गुणवंत कहला इटा राजा पुओ मु तो राजा झील मुझको युवक मु तुमको भल पाई सारी माँ मंदिर आगे टिके मत जदि स्त्री भाव ग्रहण कर तो मो जीवन धन्य हो आज चलती बापा मोबाइल जुग हो गला गोटे गीत बाहर नाला एटा तो मने ना सेगुड़ा घोषिया मोर कौन काम लिखाई आम कैसेट रे कौन पढ़ुचे कौ स्टेशन नगौ नगौ कौ स्टेशन नागुच गीत बाहर नी आयुष्मान भव कल्याण करंतु नारायण तिलोत्तमार मंगल हो सपरिवार कल्याण हो बोलानंदे कबार हमधन से जिते जाई पहुंची जाइछि जिमु तो बाहन कहले ना मु बाही पारिबिनी आज जुगरे या हो मोबाइल नगे कि आम जुआर नगेले कौ स्टेशन नागु नगु कौ स्टेशन नागु जी जहा पाइला धरिकी घर को लेकिन आसला ता बुपा को भी पचारानी माँ को पचारानी किंतु ए पुओटा थिला अनन्य कहला ना मु बाही पारिबिनी श्रवणे थापी पानी की बोले विनय बाणी की वृद्ध पियर छवि की बिसोरी की बापा आदेश हेले एथिकी सूर्य हेब पृथ्वी की विवाह उत्सव हेब रंगे माटी की मो बापांकर स्वीकृति न पाइला पर्यंत तमे सुंदरी
अनिंद्य सुंदरी तमे राज परिवार रो झियो तुमठारे सबु गुण अच्छी किंतु मु तुमको विवाह करी पाइबी नहीं कारण मो बापा जिते बेल पर्यंत स्वीकृति दे नाहांती से पर्यंत मु बाहा ही पारिबिनी झीटी चलला मन दुखरे घर को बापा होउछंती विश्वावसु सबर बापा जाई पहुंची गल क्षमता दे आयुष्मान भव नारायण मंगल करंतु तुम चलापथ कुसुमित हो सर्वारिष्ट शांत हो कहला मो बापा जिते बेल पर्यंत स्वीकृति राजी न देइछंती सेते बेल पर्यंत मु तुमको बाहा ही पारिबिनी झियो चलला बापा बापू कहला बापा मलय पर्वत हे बुलुण थिली देवी मंदिर सेठारे देखिली युवक गोटे राजकुमार हृदय तरड़ी गला हे बापा होती विवाह नहिले छेदी शिर को मोते आदेश दियो हे बापा मरीजीवी ये युवक को जदि बाहा नहेबी अतएव जिमुत बाहान रो बापा जिमुत केतु पाखकू हेलो हेलो उपस्थित मोर अगणित कलाप्रेमी साहित्यिक तथा मोर ज्ञानी गुणी विदग्ध विशारद बंधुवर्ग आज रंगीनी रंगमंच प्रथम ए द्वितीय दिवस प्रथम थाकर गायक सम्राट नृसिंह चरण होता ना 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 भूल कहीदेल मु सम्राट हो सारे सम्राट उपाधि मत मिली सारा किंतु मते सम्राट कई कहब ना कहीं ना गोटाए गाँव में दीटा प्रेसिडेंट हे जड़े प्रेसिडेंट जड़े भाइस प्रेसिडेंट हम गोटे राज्य दीटा राजा हो पारे जड़े राजा हो पारे जड़े उपराजा हो पारे गोटे राज्य समस्ते मुख्यमंत्री हो पारे जड़े मुख्यमंत्री हम आउ 5टा उपमुख्यमंत्री हो पारती जमती मोहन माझी मुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा ना बेहेरा सेगुड़ा तो मोर मन पड़ोनी सी उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह उपमुख्यमंत्री गायक चपल बुहा कहले भी चली क्षीर ग्रामवासी क्षीर अनति दूर आसीथिबा जने सहृदय पाला प्रेमी श्रीजुक्त जोगेंद्र कुमार दले से भारतीय 100 मुद्रा पुरस्कृत कर आशा कर साधार ग्रहण करेंगे तत्संगे संगे गायक महाशय पाला रे खुशी होई गीतांजलि फोटो स्टूडियो सुभाष चंद्र दले 100 टंका ए अर्पण कर आशा कर साधार ग्रहण करेंगे जहाँ मु बड़ आनंदित आपण माने एकत्रित होई आज ये रामेश्वर मंदिर आनुकूल्य होउथिबा पाला रे समस्त उपस्थित अछंती ये होची मोर सौभाग्य आउ ये ग्रामर सौभाग्य एति कई मोर नाना दुखार्थ भरे कपट विकट के नष्ट सिस्टम धकारे पाराबारे हियासारे प्रतिवसति नर उमर्त्य संसार घोरे जो दुई जन मत दान करिसंती जने ब्राह्मण हिसाब रे दक्षिणा मते देइसंती मु जगन्नाथ महाप्रभु को मुंडिया मारुची तांको परिवार मंगल हो तांको गाँर मंगल हो
विश्वर कल्याण हो एति मु जगन्नाथ को डाकुची विश्वावसु सबरो को कहला ता झियो बापा मु ए पुओटा को देखिकी भल पाइची बाहा हेबी गोटे नाली वस्त्र कपड़ाटे नहीं आपणकर ये सबरो विश्वावसु दूत हाथ चिठी देला जिमुत केतुंग पाखु मो झियो आपण पुओ को भल पाइची बाहा जिमुत केतु राजा महा खुशी गले जाऊ राजा को तो ये राजा झियो आउ एडे सुंदर प्रस्ताव किए छाड़िबो बाहाई गले किए ना जिमुत बाहन संगे विश्वावसु सबरो झियो ना हेला मलयावती को बाहागर हला कौन ब्राह्मण को डाकी बाहागर कले 2 टंका आमको सेया पंझा को सी देलेनी ब्राह्मण बाहागर हेलानी बाहागर 5 प्रकार ता भितरे गोटे बाहागर अछि गांधर्व विवाह गांधर्व विवाह माने पुओ झियो बेकेरे गोटे वर्णमाला गळे दबो झियो पुओ बेकेरे गोटे वर्णमाला गळे दबो गुआटी बसई ठाकुर को मुंडिया मारे सेटा हला आपण मानकर गांधर्व विवाह 2 जन जेतेबेले बाहाई गले ऊपर बाहरला अबीर अबीर बोले कौन जो फगु दशमी रे आमे जो गुडा सिंचुचे मुंडे केमिति पड़िला जानछु आ गोटे श्लोक गाउछु कला वृष्टिया पिष्टा तो कस्या द्युति मोहर मलयो और देवर दूती दधानो सदिये दिवस हरिति कृत हरिति शर्मा रंभ संध्या तपस्वी चरणानी चल चरणता नृपुद राज स्नान बोला कथयति विमत ये सिद्ध लोका बाहागर है देवता मान अबीर फोपाड़े कहीं आम बाहागर तो फोपाड़ेनि बाहागर कहीं फोपाड़े सी कौन बड़ लोक पिला आम कौन मूलिया पिला बाहागर कहीं फोपाड़े ना 2 जन ठारे 2टा लक्षण थिला ये जो झीटा थिला मलयावती तार रूपटा केमतिया थिला आ गोटे श्लोक गाउची स्वर्ग स्त्री तत जदि तत्कृत बा शृंखला लोक चक्षु सद्य दिवस हरिति कृत समारंभ संध्या तपस्वी उदुगीते चरण ता चर चरण ता नुपुर लादरु देई स्नान बोला कथयति विवका सिद्धया सिद्ध लोक ये झीटी ये केड़े सुंदर थिला जीवन भितरे कवि कहिले ये स्वर्गर जदि झील होता देवता मानकर भोग्य होता मर्त्यर ये झील आकु मर्त्यर जी पाइब से महाभाग्यशाली हम आउ पाताल रे नागकन्या ये रूप विहीन होइकी रहिबो कला जबा धरी हरिणी नयना रह जिमुत भानर बाहाबा को इच्छा अछि किंतु बोपा को टिके डर बापा आदेश न देले बाहाबोनी किंतु भारी मन पो कनकन होउछ ताकू बाहाबा कला जबा धरी हरिणी नयना मोते नयन बाणरे हाई देला रे जबा धरी रिपु प्रबल कराई पंचानन रिपु प्रबल कराई पंचशरे बांधी टाणी नेला रे जबा धरी हरिणी नयना मने भावी विचार कर काहार एलो ना बर मने भावी विचार कर
যেবে সত্যি অমর নায়িকা হেব যেবে সত্যি অমর নায়িকা সহস্রাক্ষ ধন্য প্রাণ হেলা রে জবা ধরি নয়ন বানরে হানি দেলা রে রহ ଏ ରସ ତମେ ଆର ଗାୟକଠୁ ପାଇବନି କୋଉଠି ଲଙ୍ଗଳ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ଲଙ୍ଗଳ ତାଡ଼ି ତଥାପି 100-150ଟା ଖଣ୍ଡେ ଗପ ଶୁଣିବ ଏ ଜିନିଷ ସେଠି କୋଉଠି ମିଳିବ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନାହିଁ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ କଣ ଆଜି ଏଇଠି ମାରୁତି করে ଗାଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଆଗରୁ କଣ ଗାଇନି ଆମେ କଣ ଶହ ଶହ ମଞ୍ଚ ଗାଇନୁ କିନ୍ତୁ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ଏ ଜିନିଷ ମିଳିବନି ତମେ ଭାରତ ମସଲା ଖୋଜୁଥବ ଆର ଗାୟକ ତମକୁ ରୁଚି ମସଲା ଦେଇକି ଭଣ୍ଡେଇବ କାହିଁକି ତା ପାଖରେ ଭାରତ ମସଲା ନମା ନାହିଁ কলা সরল গামিনী মানিনী পৃথুনি তম্বিনী কামিনী সরল গামিনী মানিনী পৃথুনি তম্বিনী কামিনী হেব যদি সতী মর্ত্যর কুমারী পাইব সিয়ে ধন্য হেলা রে জবা ধরি হরি নয়ন বানরে হানি দেলা রে কলা কোন সেতিকি কলা দশন ডালিম্ব ধরি হেব যেবে পাতাল গরি পাতাল পুরি বলে নরসিংহ উপচার বিনা বলে নরসিংহ উপচার বিনা বলে নরসিংহ উপচার বিনা বলে নরসিংহ উপচার বিনা কলা ইয়া যৌবন বন ইয়া যৌবন বন 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 যৌবন বন বন যৌবন বন ইয়ে নাচ হেলা রে জবা ধরি গলা ঝিও রূপটা সবু গায়ক মানে ঝিও পিলা উপরে চৌপদী গাঁতি আচ্ছা কল ঝিও গুড়া খালি সুন্দরী তাঙ্ক নাঁরে উপমা দিয়াଯିବ পুଅ ସୁନ୍ଦର ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଉପମା କିଛି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଭାଇ ଆଜି 2 ଦିନ ପାଲା ଇଏ ତ 3 ଦିନ ପାଲା କଥା ଗୋଟେ ଦିନ ଗଲା ଆଉ କାଲି ତ ମୋର ପୋଡା ପାଳି ମୁଁ ଜାଣିଛି ବେଶ ସମୟ ମୋ ଭାଇ ରହିବନି କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ ସେ କାହୁଁ ପରକୁ ବଞ୍ଚିବ ଭାବି ପାରୁନଥିଲି ମାରୁଟିକର ଗାଁକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ପାଲା 2 ରାତି ଗାଇ ପାରିବି ବୋଲି ସେ ମୋ ମାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ବି ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଗାଇ ପାରୁଛି 2 ପଦ ଗାଇ ପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସମୟ ଠିଆ ହେଲେ ए बॉडीटा एतिकी जोरे भाइब्रेशन होची मु संभाली पारुनी आयुष्मान भव सर्वारिष्ट शांतरस्तु प्रभु कल्याण करन तेणु सजन वर्गे ए जो पुओटा केमते देखा जाउची ए पुओटा सुंदर ना ए पुओटा असुंदर आमे टिके देखिबा किसी पुराण रे प्रमाण अछि ना नाही नागानंद नाटक रे आपणकर से जीमुत बाहन प्रक्रिया आउ गोटे श्लोक अशोक पढ़ना अच्छी ठीक चलती तो कला उस्मी सस्फुट समूर्धनि विभा दुर्नय तंत्र भुव मन सानुकारी हरिणा पक्षी स्थले स्पर्धन्ते कच यथा द्वय पादमिद
মনিয়ে তথা কপিয় বিদ্যাধর পদবী চক্রবর্তী মো প্রাপ্য বিশ্রাম্যতি কে শ্লোক গলা ইয়ার গোটে অর্থ যে ফুলটিଏ পড়িগলা ঝিଅର ହାତରେ ডাকিলা মাକୁ ধন্য মা ମୋ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ବାପା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ କଲେଣି ମାନେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯୁବକକୁ ବାହାବି ହେ ମା ତୋ ପାଦ ତଳେ କୋଟିଏ ପ୍ରଣାମ କହିଲା ମାତ ଗୋ ଶୈଳ ଯେ ମା ମାତ ଗୋ ଶୈଳ ଯେ ମା ମା ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ মা মাত গো শৈল যে মা সুধাংশু ভূষণ মাত গো শৈল যে মা মাহেশ্বরী ভগবতী মাহেশ্বরী ভগবতী বিঘ্ন বিনাশিনী উমা মাত গো শৈল যে মা সুধাংশু ভূষণ মাত গো শৈল যে মা মাইলু তু চন্দ মুন্ড মা চন্দ মুন্ড সুর গাই মা মারিলু তো চন্ড মুন্ড মা চন্ড মুন্ড ভাঙ্গি অসুর গারি মা মালিকা কইছু বলে মালিকা করিছু গলে ওরে কারি পুত না মামা তব মার্জনা কর মহাদোষ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଟେକିବି ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବୁ କହିଲା ମାର୍ଜନା କର ମହାଦୋଷ ମୃଗେନ୍ଦ୍ର ଜିତ মধ্যমা মার্জনা কর মা দোষ মৃগেন্দ্র জিত মধ্যমা আগুয়াছি কর জড়ি মধুবতী কর চড়ি দণ্ডবর ক্ষত্রি ক্ষমা মাত গো শৈল দেমা সুধাংশু ভূষণ বাবা মাত গো শৈল দেমা ডাকি ଚାଲିଛନ୍ତି ମା କୁଜିମୁ ତ ବାହାର ଠିଆ ହେଇଛି ବାହାରେ କଣ୍ଠସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିଛି ନାରୀ ମୁଖ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବ ডাকিলা ঝিও মা কেমন ডাকিলা কলা মালো বৈকিরি নন্দিনী নন্দিত মেদিনী বিশ্ব বিনোদিনী নন্দিনতে বিশ্ব বিনন্দিনী নন্দিরতে মা বিশ্ব বিনন্দিনী নন্দিরতে বৈকিরি নন্দিনী নন্দিত মেদিনী বিশ্ব বিনন্দিনী নন্দিরতে বিশ্ব বিনন্দিনী নন্দিরতে মা বিশ্ব বিনন্দিনী নন্দিরতে বরবিন্দ শিরোমণি ভাসিনী বিষ্ণু বিরাসিনী বিষ্ণুরতে বিষ্ণু বিরাসিনী বিষ্ণুরতে মা বিষ্ণু বিরাসিনী বিষ্ণুরতে ভগবতী হে নীতি কণ্ঠ কুটুম্বিনী ভূরি কৃতে জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনী রম্যক পতিনী শৈলসুতে জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনী রম্যক পতিনী শৈলসুতে কবর বর্ষিণী দুর্ধর দর্শিণী দুর্মুখ মর্ষিণী হাস্যরতে তুমক ভাসিনী হাসরতে মা তুমক ভাসিনী হাসরতে মুখ মর্ষিণী হাস্যরতে মালো দুর্মুখ সিনী হাসরতে কুঙ্কুম মর্দিনী হাসরতে মা কুঙ্কুম মর্দিনী হাসরতে বড় বিশেষ বিশেষর পরিণী পরি জগয়ত জগয়তে হারিরতে মা কুম্বলমারিনী হারিরতে জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনী রম্যক পতিনী শৈলসুতে জয় জয় মহিষাসুর মর্দিনী রম্যক পতিনী শৈলসুতে ঐশ্বগ দম্বাক দম্বন প্রিয় বাসব বাসিনী বাসর বাস্তব বান্ধিনী ভাগ্য দ্রুত মা বাস্তব বান্ধিনী ভাগ্য দ্রুতে শ্রীগিরি জাগয় শীত শিরোমণি তুঙ্গ হিমালয় মধ্যবদে কুম্ভ হিমালয় অভিগত মা কুম্ভ হিমালয় অভিগত কৈতব মর্দিনী কৈতব ভঞ্জিনী রাজসুতে জয় জয় হে মহিষাসুর মর্দিনী রম্যক পতিনী শৈলসুতে রম্যক পতিনী শৈলসুতে মা রম্যক পতিনী শৈলসুতে ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା କରି ନାଲି ଶାଢ଼ୀଟିଏ ଧଇଲା କିଏ ମଳୟାବତୀର ବାପା ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁ
नहीं कि पहुंचला जीवु तो बाहन बापा पाखे हे महाभाग मो झील आपण को पुओ को भल पाई से विवाह हवा को चाहे ये तो राजा झील से राजा पहला अभियो वृष्टा पिष्टा तपस्या द्वितीय महबलय मेरु तुल्य दधान सत्य दिवस हरितिकृत समारंभ संध्या तपस्वी उदुगिते चरणानी चल चरणता नुपुर लादरु देई ऋतुबाह स्नान बोला कथयति विवता सिधय सिध लोका वो बाहागर 4 दिन ही गला 3 दिन बाहागर राति पाइले 4 एपटे जिमुत बाहन निज शालक बोले शला सांगरे धरिकी बुलुछंती बाहर चाल टिके राति रे जिबा पांत्या पहर हेलानी के बुलिकी पळे आसीबा ठीक बुली गला बेले दी जन ए समय तोय देखिले एक धोला पहाड़ पहाड़ नथिला चुप दे ये तो नागंक हाड़ गोदा गोटे पहाड़ धला पहाड़ गछटे ना कि माटी टिके ना पचारे जीवु तो बाहन बोले जो पहाड़टा कौ पहाड़ ना ए पहाड़टा एक अभिशप्तर पहाड़ ये नाग मानकर हाड़े तैयारी पहाड़ बोपालो एते बड़ पहाड़ केते नाग मरी ना हिसाब नाई ना किए मारी ना मारिनी खाई ना सी किए ना आउ केही नुह ऋषि कूले कश्यप ना मरे तपोधन ताहांक कोले जन्म अद्भुत बामन हो सतपुत्र जननी कद्रुतांक नारी संतान विने विनता हुए दुखे घारी हो दैवे दिने 2 जन करी गले स्नान स्वर्गे उठे सभा अश्व करे वितरण हो रह ये पहाड़टा कौटू आई ना काश्यप बाबा जिंकर स्त्री मात्र 13 जन ये 13टा स्त्री भितर 4 जन को बेसी मुख्य पुराण स्थान दे जड़े दीति जड़े अदिति दीति है असुर मान माँ अदिति है देवता माँ आउ 2 जन गोटे है कद्रु आ गोटे है विनोद 2 सौतुणी गाधेवा दिने जा स्वर्गरे उच्चैश्रवा अश्व उड़िकी जाऊ अच्छा अश्व उच्चैश्रवा अश्वर रंग कौन धोला ता लांज धोला कान धोला गोड़ धोला मुंड धोला सबू धोला कद्रु पचारिला कहला लो नानी ए जो घोड़ाटा उड़िकी जाऊ ता रंग कौन कहलु ना तू ठीक देखी पारुन ए घोड़ार लांजटा हूँ कला यही परिवेणी नारी लगाइले कली काली स्वामी थिबे पाखे देखिवा की भली हो दी गाय को पाला गाइला बेले आपण माने तृतीय पक्ष विचारक आपण माने कौन कहते ह विश्वनाथ स्वाई पालाटा बुढ़िया है कि नृसिंह पालाटा भल है आपण हेले विचारक बोले मध्यस्थी जड़े कौच धला जड़े कौच कला मध्यस्थी दरकार कद्रु डाकिला कहला गोटे काम कर आसंता काली बेला बेली बाहर की आसवा स्वामी की सांगे आनिबा स्वामी जदि धला कहिबे ताहले कद्रु कहला मु तो पाद तले दासी
যদি স্বামী ধଳା ନ କହିକି କଳା କହିବେ ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଦାସୀ ହୋ। ପ୍ରସ୍ତାବରେ 2 ଜଣ ଯାକ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଦ୍ରୁ 100ଟା ନାଗ ସାପର ମା ଅନନ୍ତ ତକ୍ଷକ କର୍କଟକ ଶେଷନାଗ ଇତ୍ୟାଦି କି ଡାକିଲା ମା କହିଲା ଆରେ ଅନନ୍ତ ଆରେ ଶେଷନାଗ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କରିବ ସେହି ସର୍ପଲାଞ୍ଜଟାକୁ କରରେ ଦଂଶନ ଯେପରି ଦିଶିବ ତାହା କାଳିମା ବରଣ ହୋ। ମୁଁ ନିୟମ କରିଦେଇଛି ସର୍ତ୍ତ କରିଛି ସୌତୁଣୀ ଆଗରେ ଉଚ୍ଚୈଶ୍ର ବା ଘୋଡାର ଲାଞ୍ଜଟା ହଉଛି ଧଳା କଳା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଧଳା କଳା କେମିତି ହବ ତମେ ସବୁ ଚୋଟ ମାରିଦିଅ ତା ଲାଞ୍ଜକୁ ସେ ତ ଅମୃତ ଖାଉଛି ମରିବନି ଚୋଟ ମାରିଦିଅ ତା ଲାଞ୍ଜଟା ଯେମିତି କଳା ହବ। ଶେଷନାଗ କହିଲେ କଣ କଲୁ କିଲୁ ମା ଅଧର୍ମ ବାଟକୁ ନେଇଯାଉ ଆଖିରେ କଳାପଟି ପକେଇଦେଲୁ ମା ଯେ ଖାଦ ଖୋଲିଲୁ ଜନନୀ ପର ଲାଗି ଭୀଷଣ ସେ ଖାଲରେ ପଡି ମରିବେ ତୋର ସନ୍ତାନ ଗଣ। ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯଦି ତମେ କଳା ନ କଲ ରାତିରେ ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇ 100ଟା ଯାକ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବି। ଶେଷନାଗ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଚୋଟ ମାରିଲେ ସିନା ଭୁଲ ଯେତେ କାଳି ନାଗ କଳା ନାଗ ସବୁ ଅଛ ସବୁ କାଳି ନାଗ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁ ସେ ଉଚ୍ଚେଶ୍ର ବା ଲାଞ୍ଜରେ ଗୁଡେଇ ହେଇଯିବେ। ସ୍ୱାମୀ ଦେଖିବେ ଲାଞ୍ଜଟା ଧଳା ନୁହଁ ଲାଞ୍ଜଟା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି ମା କଥା ରହିବ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ରହିବ। ସେଇଆ କଲେ 100ଟା ଯାକ ନାଗ ସାପ ଯାଇ ଉଚ୍ଚୈଶ୍ର ବା ଲାଞ୍ଜରେ ଗୁଡେଇ ହେଇଗଲେ କଳା ହେଇଗଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିନତା ବଡ ଶପଥଣୀ ହେଇ ସାନ ସୌତୁଣୀ କଦୁର ପାଦ ତଳେ ଦାସୀ ହେଇକି ରହିଲା। ଧର୍ମର ଆଖିରେ ସେଇଦିନ କଳାପଟି ବୋଳା ହେଇଗଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କଳା ପଟିକି ବୋଳି ଦିଆଗଲା କୋଉଠି ନା କଦ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ଋଷିରାଜ କାଶ୍ୟପଙ୍କ ଆଖିରେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କଳାପଟି ମଧ୍ୟ ବୁଣାଗଲା। ସେ କଳାପଟି କି ବାନ୍ଧିଲା କି ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମା କୈକେୟୀ ଦଶରଥ ଆଖି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଗାୟକଙ୍କ ପାଲାରେ ଖୁସି ହୋଇ ବଉଳ କାଞ୍ଚନ ବାସନ୍ତୀ ସଞ୍ଜୁ ଓଷା 70 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ହଉ ମା ମାନେ ତ ଦେଇଛନ୍ତି 7-8 ଜଣ ମା ପଇସା ଟିକେ କମିଗଲା ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବୋଧେ ମିଳିନି ଆଉ ହଉ ପ୍ରଭୁ ତମ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ତମ ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ହସ୍ତର ଶଙ୍ଖା ବଜ୍ର ହଉ ମସ୍ତକ ସିନ୍ଦୁର ଚିରଜାଜଲ୍ୟମାନ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ତମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ଏ ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ତତ ସଂସାରେ ହଉ। ଆଉ ହାଫ ରେ ଦେବି କିଣିକି ପିଇଦବ ଟିକେ ନିଅ 100 ଟଙ୍କା ନିଅ ନେଇଯା 100 ଟଙ୍କା ଆଉ ହାଫ ରେ ପିଇଦବ। ତେଣୁ ହେ ସଜ୍ଜନ ବର୍ଗେ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଭୁ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର। କଳା ନାଗ ସାପ ଗୁଡାକ ଗୁଡେଇ ହେଇଗଲେ ଉଚ୍ଚୈଶ୍ର ବା ଲାଞ୍ଜରେ। ଉଡିକି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚୈଶ୍ର ବା ଅଶ୍ଵ ଯାଉଛି କାଶ୍ୟପ ବାବାଜୀ ଦେଖିଦେଲେ କହିଲେ ନା ଏ ଘୋଡାର ଲାଞ୍ଜଟା ହଉଛି ଧଳା ନୁହେଁ ଘୋଡାର ଲାଞ୍ଜଟା ହଉଛି କଳା। ସେଇଦିନଠୁ ଧର୍ମର ଆଖିରେ ପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ
କଇକେଇ ପଟି ବାନ୍ଧିଦେଲା ରାଜା ଦଶରଥର ଆଖିରେ। ରାମ ଗଲା ବନବାସ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ଗାନ୍ଧାରୀ ବାନ୍ଧିଦେଲା କଳାପଟି ନିଜ ଆଖିରେ। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ କଳାପଟି କୋଉଠି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଦିଟା ଜାଗା ଦେଖିପାରିବେନି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଳାପଟି ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଗଲା ବେଳେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଯୋଉ ବିଚାର ମୂର୍ତ୍ତି ତରାଜୁଟା ଧରିଛି ତାରି ଆଖିରେ କଳାପଟି ବନ୍ଧା ଯାଇଛି। ବିନତା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଉଚ୍ଚେଶ୍ଵର ବା ଅଶ୍ୱର ଲାଞ୍ଜଟା ଧଳା ହେଇ ମତେ କଳା କରିକି ଦାସୀ କରିଦେଲା। ସିଏ କିଛି କହିପାରିଲନି, ତା ପୁଅ ଯୋଗୁଁ ସିନା ଏଇ କର୍ମ କଲା। ବାବାଜୀ କହିଲେ, ମୁଁ କଣ କହିଲି? ମୋର ଦୋଷ କଣ? ତମେ ମତେ ପୁଅ ତ ମାଗିନ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଜପ ତପ ଯାବତ ସଂକଳ୍ପ ବିଳାପେ ଟଳଇ ଟଳ ଟଳ ଆଖି ପାରିକି ଛড়িকি মেদিনী জাড়ই। কলা দ্বাদশ দিবস পয় উপবাস করিল নিশ্চয়। নাগিনা হদিনে সুপত্রি সুপত্রি দিও যে তনয়। মতে তুমি পুଅ ମାଗିନ, ମୁଁ ଦେଇଥାନ୍ତି କେମିତି? ନ ମାଗିଲେ କିଏ ଦବ? ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ପାନ ସରିଗଲା। ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି, ସାର୍ କଣ କରିବା, ପକେଟରେ ତ ପାନ ନାହିଁ। କହିଲା କେମିତି ହବ? ପାଟିଟା ସିନା ଟିକେ ଲାଳ ବାହାରିଲେ ହବ ଜିଭରୁ। ଦିଅ ସଫଲ ଦି ଚାରିଟା ଆଣିକି ଦିଅ। ମାଗିଲି ବୋଲି ସିନା ଚାରିଟା ସଫଲ ମିଳିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ନ ମାଗିଥାନ୍ତି ମତେ ମିଳିଥାନ୍ତା? କାଶ୍ୟପ ବାବାଜୀ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ତମେ ତ ମତେ ପୁଅ ମାଗିନ କେବେ। ଗୋଟିଏ କାମ କର, ମୁଁ ତମକୁ ଦିଟା ଡିମ୍ବ ବୋଲେ ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ଦିବସରେ ଦିଟା ଯାକ ଡିମ୍ବରୁ ଦିଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଅନ୍ୟାୟ କରୁଥିବା କଦ୍ର 100 ପୁଅଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ। ଦିଟା ଡିମ୍ବକୁ ଯତ୍ନରେ କାନିରେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଆଇଲେ ବିନତେ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡି ଗଡି ଚାଲିଛି, ଅଣ୍ଡାରୁ ଆଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହଉନାହାନ୍ତି। ବିଚାର କଲା, କହିଲା ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡା ଦିଟା ଦିଲେ ରେ କାଞ୍ଜିଆ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡାକ, ଏଥିରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେନି, ମତେ ଠକିଲେ। ରାଗିକି ଧରିଲା ଗୋଟାଏ ଡିମ୍ବ କଚି ଦେଲା, ଛୁଆଟିଏ ବାହାରିଲା। କହିଲା ମା କଣ କଲୁ? ଆଉ 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ହବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ମା ହେଇକି କଚିକି ମତେ ମାରିଦେଲୁ। ମୋର ଆଉ ଏ ଧାମରେ ବାସ ନାହିଁ। ମୋ ବାସଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହେ ସପ୍ତାଶ ରଥ ସଂଯୁକ୍ତ ଦିବାହୁଚ ରଥେ ସ୍ଥିତ ଅରୁଣ ସାରଥି ଯସ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରିୟତା ମମଃ। ସେ ପୁଅଟିର ନାଁ ହେଲା ଅରୁଣ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ 7ଟା ରଥ ଯୋଉ ଚାହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୌଡ଼ି ଧରି ସାରଥି ରୂପରେ କାମ କଲା ସେ ଅଣ୍ଡାଟା। ଅରୁଣ ହେଲା ତା ନାଁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଲା, ମା ଲୋ ଆଉ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାଟା ଡିମ୍ବଟା ଅଛି ଏଟାକୁ ଫଟେଇବୁନି। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଏ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହବ, ଆଉ 100 ନାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ। ଏତିକି କହିକି ଚାଲି ଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ଯାଇଛି, ଡିମ୍ବଟା ଫୁଟିଲା। ଡିମ୍ବଟା ଫୁଟି ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ବୋଲେ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ନାଁଟା ହେଲା କଣ? ତାର ନାଁଟା ହେଲା ଗରୁଡ। ବାଦ ଲଗେଇଲା, ଗଲା ବେଇମାନ, ଆରେ ତୁ ଏଡେ ହାରାମି, ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ ସବୁ। ତୋରି ଯୋଗୁ ମୋ ଭାଇଟା ମଲା। ଆଉ ନାଗ ତମ ମାନଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ।
ଗୋଟାଏ ନାଗ ରଖିବିନି, ସବୁ ନାଗକୁ ମାରିକି ଖାଇବି। କଲା ସର୍ପ ଏ ସର୍ପ ଗରୁଡ଼ ବିବାଦ କରି ଭୟଙ୍କର ନାଦ, ଭୟଙ୍କର ନାଦ, ଭୟଙ୍କର ମାତୃ ଅପମାନ ଛଳେ ବିନତା ସୁତ, ପାତାଳରେ ଭଣି ଭଣା ତଂଶୁ ଘାଟେ କଲା କୋଣା, ମଣିଲେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ମରଣ ଦୂତ, ନିବେଶିଲେ ନିବେଶିଲେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ, ନିବେଶିଲେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ, ନିବେଶିଲେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ, ନିବେଶିଲେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ, ଥାଅ ଏକ ନାଗ ନିତ୍ୟ ଥାଅ ଥୟରେ। ପ୍ରବଳ ହେଇଗଲା ଗରୁଡ଼, କଲା କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବିନି, ମାରିକି ସାପ ଗୁଡାକୁ ଖାଇ ଚାଲିଲା। ହେଲେ ନାଗରାଜା ବାସୁକି ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲେ, ନାଗବଂଶ ଯଦି ବୁଡିଯିବ ଏ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଧରିବ କି? ପୃଥିବୀ କି ଧରିଛି ଗୋଟେ ନାଗ ଧରିଛି ନା ନାଇଁ? এইথিপাই আপন মানে ঘরটিয়ে তুললা বেলে আগ বাস্তু শাস্ত্র দেখুথুল নাগ নারীটা কোপটে অছি তারপরে ঘর তৈরি হচ্ছে এই বিশ্বকু রখি টেকিকি গোটে নাগ হচ্ছে অনন্ত গরুড় যদি সবু নাগ মানকু খাইব পৃথিবী তো রসা তলকু চালিଯିବ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ତ ଜନସଂଖ୍ୟା ମାନବ ମାନେ ବଞ୍ଚିବେନି ଏ ଜଗତଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ନାଗରାଜା ଅନନ୍ତ ଡାକିଲେ ଗରୁଡକୁ କହିଲେ ହେ ଗରୁଡ ଆମେ କଥା ଦଉଛୁ ବଧ୍ୟଶାଳାଟିଏ ଢେଇ ପଡୁ ଏଇ ବଧ୍ୟଶାଳା ଉପରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଆ ନାଗ ତମ ପାଖକୁ ପଠେଇବି ତମେ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଗ ସାପ ଖାଇବ ସ୍ତୁତି କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଡାକି ଏପଟେ ଗରୁଡ ଯାଉଛି ସେପଟେ ସାପ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଏପଟେ ଗରୁଡ ରାଗିକି ପଞ୍ଚମ କଣ କଲା ଜାଣିଛୁ କଲା ସର୍ପ ଗରୁଡ ବିବାଦ ସର୍ପ କରି ଭୟଙ୍କର ନାଦରେ ମାତୃ ଅପମାନ ଛଳେ ବିନତା ସୁତ ମାତୃ ଅପମାନ ଛଳେ ପାତାଳରେ ଫଣି ଫଣା ତାଳରେ ଫଣି ଚଞ୍ଚୁ ଘାଟେ କୋଲା କୋଣାରେ ମଣିଲେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ମରଣ ଦୂତ ନିବେଦିଲେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ନିବେଦିଲେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଖାଅ ଏକ ନାଗ ନିତ୍ୟ ଥାଅ ଥୟରେ ନାଗରାଜ ଅନନ୍ତ ସ୍ତୁତି କଲେ କହିଲେ ହେ ଗରୁଡ ତମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସାପ ମାନଙ୍କୁ ଖାଆନି ଏ ବିଶ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେ ଗରୁଡ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତିର ଜଗନ୍ନାଥ କୃପା କରନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହଉ ଭଲ ପାଇବି ତମ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଖାଇବା ଏକ ନମ୍ବର ସବୁ ମୋ ଅଭିମାନ ରହିଗଲା ମେଡିକାଲରେ ପଡିଛି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଲାଗିଛି ସେତିକି ବେଳେ 500 କି 1000 ଦେଇଥିଲେ ଆଡଭାନ୍ସ ସେତିକି ବେଳେ ମାଗୁଥିଲି ସେଇ ଟିକ କଷ୍ଟ ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ନମ୍ବର ଖାଇବା ଏକ ନମ୍ବର କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ବି ଏକ ନମ୍ବର
चामर धरी कहूँ मिछ नुह यह सत्य किंतु बेले बेले अभिमान सृष्टि हो जाए केतेबेले पुराण पुरुष ऊपर भाग्य लोक भाग्य कथा प्रभु कृपा करतु तमर मंगल हो तम अनुष्ठान भी दीर्घजीवी हो सर्वैषा मंगल वस्तु। हे मो सजन गरुड़ ए सांग साथी बुलू था शालक सांगरे संध्या बेल होता है सेतिकी बेले गोटे कांदणा सुभिला जने कांदिला क्षणे रह बाप धन रे मोर नेत्र प्रतिमा काली ठारू केहू डाकिब हरे सुन लो मा क्रुद्ध काले तुही मोहर कोई गठी धर ए मन्ते मुरुछि रहिबी तोर चंद्र बदन আজি पाली पड़ी मणिचूल नागुणी पुओ शंखचूल नागर शंखचूल शोब पथर गरुड़ स्वामी मणिचूल को गरुड़ खाई सारी ये तो पाली कर देइछन्ति घर पिछा तेणु घर पिछा जी मन कर गाँव में पोखरी चाष चली जी जनक लोकंर भाग चांदा से भाग मिल या भाग पड़ी पुओ स्वामी जाइए पुअर पड़ी पाली गले पिता तोहर गला रे क्षुर से दिन चुना हेला मोर सुना संसार भाविधिली बाप धन रे मोर मरण गाड़े असहाय एबे होइली सिना तोह अबले अंतर आत्मारे राति पाइले पुओ शोइब नाग साप खाइब गरुड़ हाथ जोड़िला भगवान नारायण कहला जय जगत नाथ सचिदानंद नमस्ते गोकुल चंद्र हे श्रीमती पति अगति जनकर
ସମସ୍ତିକି ରକ୍ଷା କଲା ବାଲା ତୁ ଚାହିଁଲେ କଣ ମୋ ବଂଶଟା ରହୁନି ତୁ କଣ ସେମିତି କାହାକୁ ରଖିନୁ 7 ବର୍ଷ ବାଳକ ରଖିଲୁ भगवान स्वयं नारायण टेकीदेला पुओ माँ पुओ कांदुछंती राति पाई आसुची ठीक से समय जीमूत बाहन से पटे जाऊँ दृष्टि पड़गला कान बाजिला क्रंदन कि गोटे कांदुची दौड़ी गला जिते बेले जीमूत बाहन सेतिकी बेले नागुणी जा पुओ को साप कामुड़े ता मां पाल दौड़ी देखिले डरी जाए डरे डरे भाविला को गौड़ पड़े कि बारंबार हेले मनटा कष्ट लगे थरे कहीदेले जड़े हाँ जाइले गोटे भाई थरे कहीदेला 2 थर कहला 3 थर कहला बारंबार कहले मत केमते लगे आउ छुंक वाले गोटे काम कर घरे कंटिए सुखिला लंका थब आउ तेल टिके आन पकईकि नगेदेवी निया छुंक बासुथब नाक जाक तोर आउ कौन कर एते खटिला पर मते कष्ट हबनी बारंबार कहले बीज वैष्णव डाक न बाजे करने बेड़ू बेड़ू डाकुची आकुल मने जगत नाथ बीज वैष्णव एबे खेलाओ नाथ हे द्वितीय रजनी रे गायक महाशय जीमूत बाहन नाटक खुशी रुक्मिणी दल 50 टंका प्रदान कर रुक्मिणी मार मंगल हो ता परिवार ता कूल उज्ज्वल हो भगवान घंट घोड़े रखी था धन अर्थ काम मुख्य 4टा वर्ग ताकू मिलू प्रभु तार सर्वमंगल कर कांदिला बेले ठीक से बाटे जाऊँगी कि ना जीमूत बाहन ता माँ जमती अधा बाटू देखीदेला भाविला गरुड़ आईला क्षणे शांत हुओ गरुड़ पादे करे जणाण रे पादे करे जणाण रक्षा करो शंख चूड़े घेन मोर जीवन माले जीवन हे बुड़ी गला गरुड़ मोर नाही रे केही देहरे अच्छी पर्याप्त मांस खाओ रे तुही तोर देले गरुड़ पाखे कहले माँ ए गरुड़ तू मते खाई दे मो पुओ को बंचई दे आपण मानकर गरुड़ आसवा बेल हेलानी पुओ कहला ए मु नाग जाति मोर पाली पड़ी मरवा तू आसवा किए तू आसवा दरकार नहीं मो कर्म मो जाति पे मु कर्म करी सोई पड़ी किए ना आपण मानकर जीमूत बाहन साप जाइए गोकर्णेश्वर शिव मंदिर में मुंडिया टे मारिक आसिक शोब
ଗରୁଡ଼ ଆସିବା ବେଳ ହେଇଛି କେମିତି ଆଇଲା କଲା ତୁଲିଆ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧ କାଭେଇ ପିବଦତି ଗଗନଂ ପକତୟ ପକ୍ଷତିନା ରାଭେଗା କ୍ଷିପତି କ୍ଷିତିବଂ ପ୍ଲାବନାୟା ସୁସିନ୍ଧୁ কল্পান্ত শঙ্কা সপদিত সভই বিক্ষিপিত দুই পেন্দ্রে দেহর্দতেইর দোষাসা কপি সহতি সুহু দ্বাদশারিত্য দীপ্তি এদিকে বাড়াইলে মোর ঢেরে মো খালি তু খুড়ু খুড়ু କରିଦେଲୁ ମୁଁ ମନ ଖୁସି ବୁଝିଲୁ ମୃଦଙ୍ଗଟା ଧରିକି ପାହାରେ ପାହାରେ ଖୁରୁ ଖୁରୁ କରିଦେଲୁ ମୋ ମନ ଖୁସି ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲୁ ତୁ ନହେଲେ ବିନା ପକ୍ଷ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଏକା ନୃସିଂହ ତା ଆସିପାଲା ଗାଇ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ଗାୟକ କେବେ ଗାଇ ପାରିନଥିବ ଆଇଲା ଉପରୁ କଲା କଣ କଲା ତୋଳିଲା ଚଞ୍ଚୁ ପୁଟେ ବଜ୍ରନ ଖୋଳା କୋଟେ চূড় নিকটে চাহিলা গিরি শঙ্খ চূড় নিকটে চাহিলা গিরি হাইও রে হাইও বলি রটে গরুড় ওহ্লেইছি তলকু শোইছি জিমুত বাহান মারি দৌছি চঞ্চু বলে পঞ্ঝাটা খଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ଗୁଡାକ ଭିଡି ଆଣୁଛି ଯାହା ଖାଉଛି ଖାଉଛି ଆଉ ଯାହା ତାକୁ ଟିକେ ନରୁଚୁଛି ଫୋ କରିକି ଉପରକୁ ଫୋପାଡୁଛି ଶୋଇଛନ୍ତି ଜିମୁତ ବାହାର ନୀରବ ଖାଇ ଚାଲ ମତେ ତୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଉ ଏପଟେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା ସାରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ନାଗ ସାପ ଶଙ୍ଖଚୂଳ ନାଗ ଆସିଛି ଶୋଇବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଗରୁଡ଼ କା ମାଂସ ଗୁଡା ଖାଲି ଫୋପାଡ଼ିଲା କହିଲା କଣ କଲୁ ତୁ ହେ ଗରୁଡ଼ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଏ କିଏ ଯୋଉ ଲୋକଟା ମଟନ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତମେ ତାକୁ ପାରା ମାଂସ ଦବ ଖାଇବାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ଇଏ ମଟନ ନୁହଁ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଚିକେନ ଜାଣିପାରେ ଆମର ତ ମାରୁତିକର ଗାଁରେ ଆଇଁଷ ହବନି ମୋ ପୁଅ ଅଛି ମତେ ଆଜି ପେଟେ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ଛାଡିଛି ଭଣ୍ଡାରୀ ପଡାରୁ ଆଉ ଯାହା ଟିକେ ହବ କାଲି ତ ଗଲା ବର୍ଷ ଖାଇପାଇଲିନି ଦି ଦଳ ଏଠୁ ପାଲାଗେଇ ରାଉତରାପୁର ଏଠି ମାରୁତିକର ଏ ବର୍ଷ 2 ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟେ ଦିନ କାଲି ଟିକେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ସାଧା ଜିନିଷ ଟିକେ ଭଲ ଜିନିଷ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦବ ମୁଠା ଟିକେ ବଜ୍ର ଖୋଳା କଟରେ ଭିଡ଼ିକି ଛିଣ୍ଡଉଛି ମାଂସ ଗୁଡା ଦେଖିଲା କିଏ ନା ନାଗ ସାପ ମଣିଚୂଳ ନାଗର ପୁଅ ଶଙ୍ଖଚୂଳ କହିଲା ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି ସିଏ କିଏ ବୋଲି ଆରେ ନାଗ ସାପକୁ ମାରିଲା ବେଳେ ତୁ ବୁଝି ପାରିଲୁନି କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣା ଯାଇ ନାହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସ୍ୱନ ଫେଡ଼ି ଚାହିଁ ନାହିଁ ବିସ୍ତାରିତା ନୟନ ଜାଣିପାରିଲୁନି ଆରେ କାଶ୍ୟପ କୁମାର ନାଗ ମାଂସ
নর মাংস কেউ পর কাহার বিশ্বরু হরেই দেলু এক জ্যোতি জ্বলা অন্তরে ধর্ম দতে সহিবনি ভোলা প্রকৃষ্ট হয়েগলা গরুড় কলা কিଏ ତା ନେଇ ମୁଁ କାହାକୁ ଖାଇଲି ଯେ ମୁଁ ତ ବାହନ କରୁଛନ୍ତି ଖା ମନ ଭରି ଖାଅ ଆହୁରି ମାଂସ ଅଛି ଦେହରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମାଂସ ଯେତେ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଖାଇଯା ମନ ଶାନ୍ତି କର ମୁଁ ଏକା ଶୋଇଛି ବଦ୍ଧ ଶିଳା ପଥର ଉପରେ ବିଚାର କଲା ଗରୁଡ କହିଲା ଇଏ କିଏ ଏ ଉତ୍ପାଦିତ ଜିହ୍ୱା ତବ ନହେଲା ସମ୍ଭବ ଦୋଷାନ କରି କହ କିଏ ତୁମ୍ଭେ ଦେବ କଲାରେ ମୁଁ ଜିମୁ ତ କେତୁର ପୁଅ ମୋ ନା ଜିମୁ ତ ବାହନ ମୋର ତ ତତେ ମାରିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ସାପ କହିଲା ଯଦି ଜାଣି ନ ପାରିଲୁ ସାପ କାତି ଗୁଡାକ ତ ତୋ ପାଟିରେ କାଛୁ କାଛୁ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲୁନି ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାଗ ସାପଟି ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ବାହାନ ଦେହରେ ମାଂସ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ଉପରେ ନାକର ନିଶ୍ୱାସ ଟିକେ ଚାଲିଛି ସେତିକି ବେଳେ ନାଗ ସାପ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ମଳୟାବତୀ ପାଖରେ କହିଲା ଝର ଝର ନେତୃବାରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଣ୍ଡ ସ୍ଥଳ ପ୍ରସାରୀ ସେ ମଳୟାବତୀ ସେ କମ୍ପାଇଲା ବନଗିରି କମ୍ପିଲା ଦେବୀ ଆସନ କମଣ୍ଡଳୁ ଜଳ ହସ୍ତେ ଏ ଧରିଣ ମୋ କରୁଣାମୟୀ ମିଳିଲେ ମରଣ ସ୍ଥାନ ସିଞ୍ଚି ସଞ୍ଜୀବନୀ ଜଳ ନିଦ୍ରା ତେଜି ଯୁବା ମଣି ଚଞ୍ଚଳ ସୁକୃତ ଫଳ ଦିବ୍ୟ ଶରୀରେ ସରଗ ଧନ୍ୟ ତୁ ମଳୟାବତୀ ଜଗତରେ ନାମ ରଖିଲୁ ସତୀଲୋ ମହାପୁରାଣ ମହାରାଣୀ ହେଉ ମାନ ହେ ଗରୁଡ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଗରୁଡ ଏପଟେ ଗରୁଡ ଭୁଲ ମାଗୁଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଜିମୁତ ବାହାନୁ ହେ ଜିମୁତ ବାହାନ କଣ କଲେ ପାପ ମୋର ମୁକ୍ତି ହବ ମତେ ସେଇ ବାଟଟା ଦେଇଦିଅ ଜିମୁତ ବାହାନ କହିଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତିକି ନାଗ ସାପ ଗୁଡାକୁ ମାରିକି ଖାଇକି ହାଡର ପର୍ବତ ତିଆରି କରିଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅମୃତ ଆଣି ସିଞ୍ଚି ସେଇ ପାହାଡ ନାଗ ପାହାଡ ଉପରେ ତାପରେ ମୁକ୍ତି ହଉ ଦୁର୍ବାର ହେଲା ଗରୁଡ ଇନ୍ଦ୍ର ମନା କରିଦେଲା ଦବ ନାହିଁ ଅମୃତ ଗୋଟାଏ ପକ୍ଷ ବାଡେଇ ଦେଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ପାହାଡକେ ଇନ୍ଦ୍ର ସେନ୍ସଲେସ୍ ଆଣିକି ଆସିଲା ଅମୃତ ସିଞ୍ଚି ଦେଲା ଧଳା ପାହାଡ ଉପରେ ସବୁ ଯାକ ନାଗ ଜୀବନ ପାଇଗଲେ କବି କହିଲେ ଅଖଣ୍ଡିତ କଳେ ବର ହେ ତୋଳି ଫଣା
ଝରଣା ବେନି ହାର ଆନନ ଲମ୍ବାଇ ଥରକୁ ଥର ସେ ନାଗ ସକଳ ଚଳିଲେ ପାତାଳପୁର ଚଳିଲେ ପାତାଳପୁରରେ ପାତାଳପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ନାଗମାନେ ଅମୃତ ସିଞ୍ଚି ଦେଲେ ଜିମୁତ ବାହନ ବଞ୍ଚିଲେ ମଳୟାବତୀର ଯୋଉ ଉଆଁସି କନ୍ୟା ଉଆଁସି ଦୋଷ ଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ଆଉ ଉଆଁସି ଦୋଷ ରହିବ ସ୍ୱାମୀ ଥରେ ମରିଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଅମୃତ ଦ୍ୱାରା ପାଇଲା ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପଦୁଟିଏ ଗାଇଦେଲା ପଦୁଟିଏ ଗାଇକି ପଳେଇବି କହିଲା ମା ରାଜ ହିମାଳୟ ଗିରିଜା ମାଲ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପାଉ ମା ପୂଜା ରାଜ ହିମାଳୟ ଗିରିଜା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପାଉ ତୁ ପୂଜା ଚରଣେ ଶରଣ ଚରଣେ ଶରଣ ଚରଣେ ଶରଣ ଚରଣେ ଶରଣ ଆର୍ତରେ ଡାକେ ନୃସିଂହ ଚରଣ ভগবতী লো তোর পাদে প্রণাম ভগবতী লো মাଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ ଜିମୁତ ବାହନ ହେଇଗଲେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ମହାସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହେଇଗଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଳୟାବତୀ ଏଇ କହିଦେଲା ଅଶୋକ ଜିମୁତ ବାହନ ନାଟକ ବୋଲି 50 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଠକିକି ରହିଲା ଆଉ ଯଦି 450 ଟଙ୍କା ନଦେଲୁ ମତେ ଏଇ 50 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଘରେ ନାହିଁ ସକାଳୁ ଓଳେଇକି ସେଇ 50 ଟଙ୍କିଆଟା ନବୁ ମୋର 50 ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତୁ ମତେ ପୁରୀ ନାଗାନନ୍ଦ ନାଟକ ମତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛୁ ଏକା ଘୋଡ଼ା ଏକା ରଖି ଏ ପଦ ଗୋଟିଏ ଗାୟକ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଶେଷ କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛି ମାନେ 450 ଟଙ୍କା ମୋ ବାଟା ପରା ମତେ ଦବୁ ନହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ଲୋକ ମୁଁ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବିନି ମତେ ନିଦ ହବନି ତୁ କହିଦେଲୁ 500 କହିଦେଲୁ ଦବୁ ନାହିଁ ଆଉ 450 ଟଙ୍କା ଦବୁ ଏହିଠାରୁ ହୋତା ପୁଅ ମାଗିଲା ବିଦାୟ ମା ଭଉଣୀ ଲୋ ଟିକେ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ଏ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ସର୍ବେ ବୋଲ ହରି ଭଲ ସଙ୍ଗତରେ ଘର ତାଳିଥିବ ପରାଲୟ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା 2 ଥର ପାଇଲି ଦର୍ଶନ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପାଇଲି ଜୀବନ ଆଉ ଏ ମହାଗ୍ରାମକୁ କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋ ସୁମନ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହିଲା ପଳେଇବି ଆଉ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମରିଛି କି ଜିମୁତ ବାହନ ବଞ୍ଚିଛି ନାଗମାନେ ପାତାଳପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ମଳୟାବତୀ ମହାସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହେଇଛି ୟା ପରଠାରୁ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଆପଣ ମାନେ ତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ମୁଁ ଟିକେ ବସିକି ଶୁଣିବି ମୋ ବଡ ଭାଇ ଟିକେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆଖେଡ଼ାର ଛୁଆ ଗୋଟିଏ ଆଖେଡ଼ାର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁର 2 ଶିଷ୍ୟ 2 ଭାଇ ଆମେ ୟା ପରଠାରୁ ମୁଁ ଦେଖିବି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଏଇଠୁ କୋଉ ଯାକେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଭାଇ କୋଉ ଯାକେ ଲଗାଉଛି ଶୋଇବିନି ମୋ ଦ୍ୱିପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ବୋଲୋ ଦିନ ଜନସ୍ୟ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ପଇସାଟା ଆଣି ଆଗବେ ଆମର ଦଉଛି ମତେ ଆଗ ପଇସା ନ ଦେଇ ପଢିଥିଲି ତ ହଁ ପଢିଥିଲି ଟଙ୍କାଟେ କାହିଁକି ନେଇକି ରଖିଥିଲୁ ତୋ ପାଖରେ ବୋଲୋ ଦିନ ଜନସ୍ୟ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ପୀର ଦରବାରେ ସବେ ହରିବୋଲ କର ତାଳି ଆଉ ମା ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁଃଖ